अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। इमरान रियाज खान को दोबारा गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया और अदालत ने इमरान रियाज को कैंप जेल भेज दिया, जबकि इस बार पुलिस इमरान रियाज के वालिद रियाज खान को भी गिरफ्तार करना चाहती है। पुलिस इमरान रियाज के वालिद को क्यों गिरफ्तार करना चाहती है, ये सारी डिटेल आपको बताई जाएगी इसी व्लॉग में। इसके अलावा इमरान खान आज मीडिया के सामने पेश हुए। 190 मिलियन पाउंड का केस था जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों अदालत में मिले, मीडिया भी मौजूद था और वकला भी पेश थे। इमरान खान ने मीडिया के नुमाइंदों से क्या बातें की, वो सारी तफसीलात होगी इसी व्लॉग में। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाइयों का एक तूफान आ चुका है। शेर अफजल मरवत और गौहर खान की लड़ाई किस बुनियाद पे हो रही है, क्या वजूहात हैं, क्यों तहरीक इंसाफ आपस में लड़ रही है, ये सारी बातें होंगी इसी व्लॉग में। और सबसे बड़ी खबर, इमरान खान ने बिलाखिर IMF को खत लिख दिया है। इमरान खान ने इस खत में क्या लिखा, क्या कहा, क्या मुतालबा किया IMF से, सारी डिटेल होगी इसी व्लॉग में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब का आज केस था अदालत में। अलकादिर ट्रस्ट जो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, उस यूनिवर्सिटी के सिलसिले में जो उन पे 190 मिलियन पाउंड का केस था, उसमें इमरान खान और उनकी बीवी जो है बुशरा बीबी आज अदालत में पेश हुए। अदालत में मीडिया के नुमाइंदे भी थे और इमरान खान के वकला भी थे और दोनों के दरमियान जो है वो आपस में गर्मजोशी से मुलाकात हुई और इमरान खान ने मीडिया के सामने कुछ इंकशाफात किए, जिसमें मीडिया के लिए जो सबसे बड़ी खबर थी वो थी ये जो इमरान खान के बारे में काफी दिनों से सोशल मीडिया हो या चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, एक ही खबर चल रही है और तहरीक इंसाफ को इस खबर के हवाले से काफी मुश्किल का सामना भी है कि जनाब साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान ने जो है वो कहा है कि हम IMF को खत लिखेंगे कि IMF ने जो पाकिस्तान को किस्त देनी है वो पाकिस्तान को किस्त ना दे। तो जब सहाफियों ने अदालत में इमरान खान से गुफ्तगू की तो सब सहाफियों का सवाल इमरान खान से यही था कि क्या खान साहब आपने वाकई ये खत लिखा है कि IMF पाकिस्तान को जो किस्त देनी है वो IMF ना दे। तो खान साहब ने जनाब इस बात का बरमला इजहार कर दिया है कि हाँ मैंने ये बात की है, मैंने खत लिख लिया है और अगले चंद रोज में ये खत जो है ये IMF को भेज दिया जाएगा। और जब सहाफियों ने इमरान खान से ये खत लिखने की वजह पूछी तो इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर ये कहा कि देखें पहले भी 16 महीने PDM ने हुकूमत की, अब दोबारा PDM2 इस मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई है, इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है और मैंने IMF को यही लिखा है कि जो हुकूमत अवाम के वोटों से नहीं आई, जिस हुकूमत को अवाम कबूल करने को तैयार नहीं, हमारे मुल्क में अवाम सड़कों पे है जो भी किसी भी तौर इस हुकूमत को कबूल करने को तैयार नहीं है, अगर आप ऐसी किसी हुकूमत के साथ मुआहदा करते हैं जिसको अवाम कबूल नहीं कर रही, जिसने अवाम पे डाका डाला, जिसने चोरी इलेक्शन किया, जिसने धांधली की, तो अगर आप ऐसी हुकूमत के साथ कोई वादा करना चाहते हैं तो ये हुकूमत तो ज्यादा टाइम नहीं चलनी, लेकिन कल जब हमारी हुकूमत आएगी, यानी कल जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, तो हम किसी ऐसे मुआहदे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो मुआहदा आपने इस मौजूदा हुकूमत के साथ किया होगा। तो इमरान खान ने इस बात का जो है वो बरमला इजहार कर दिया है कि मैंने जो है वो IMF को खत लिख दिया है और मेरा खत अगले 1-2 दिनों में IMF को मौसूल हो जाएगा। तो तमाम पाकिस्तान के जो इदारे थे, पाकिस्तान की अभी जो नई हुकूमत बनी है, जिन खदशात का इजहार कर रही थी इमरान खान से, बिल आखिर इमरान खान ने हुकूमत के लिए वो धमाका कर दिया है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जज से शिकायत की कि जनाब मेरे दांत में दर्द है, मैं 70-72 साल का बूढ़ा आदमी हूं, मेरे दांतों में दर्द रहता है, तो मुझे इजाजत दी जाए कि मैं किसी जो है वो स्पेशलिस्ट के पास जाऊं और अपने दांतों का मुआयना करवाऊं। तो जज साहब ने कहा कि खान साहब आप जो है जेल में हैं और जेल में ऑलरेडी आपको डॉक्टर की सहूलत मुयस्सर है। तो खान साहब ने कहा कि मुझे जो डॉक्टर जेल के अंदर मुयस्सर है उसको तो कुछ भी नहीं पता, और मैंने अगर उस डॉक्टर से अपने दांतों का चेकअप करवाया तो जो मेरे दांत काम कर रहे हैं, मुझे डर है कि मेरे वो दांत भी
توڑ دیے جائیں گے، تو لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں باہر جا کر کسی اسپیشلسٹ سے اپنے دانتوں کا معائنہ کرواؤں۔ تو جب عمران خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا عدالت سے، تو عدالت نے ان کی اس بات کو سنا، مگر اس وقت جج صاحب نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری طرف بشرا بی بی بھی عدالت میں آج حاضر ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی 2 ہفتے کے بعد یہ ملاقات تھی، اور یہ خاصی جذباتی ملاقات تھی۔ عمران خان نے جب بشرا بی بی کو عدالت میں دیکھا تو دونوں جو ہے وہ وہاں پر بغل گیر ہوئے۔ عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کو گلے لگا لیا، اور اس وقت خاصی جذباتی مناظر تھے۔ بشرا بی بی رو رہی تھی، اور عمران خان صاحب ان کو دلاسے دے رہے تھے، اور عمران خان صاحب نے اس وقت میڈیا کے نمائندوں کو بھی یہ کہا کہ دیکھیں میری بیوی جو ہے یہ کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے، اس نے کوئی سیاسی عہدہ اپنے پاس نہیں رکھا، لیکن یہ حکومت، یہ جو لوگ ہیں، یہ میری بیوی کو صرف اس لیے دبا رہے ہیں کیونکہ میری بیوی جو ہے وہ میرے خلاف بیان دے اور یہ میرا ساتھ چھوڑ جائے۔ اس موقع پر بشرا بی بی نے کہا کہ خان صاحب میں مرتے دم تک آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، میں آپ سے الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو چونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، تو میری اسٹیٹ سے یہ نہایت ہی عاجزی کے ساتھ درخواست ہے کہ دیکھیں بشرا بی بی کو آلریڈی سزا ہو چکی ہے، تو ان کو اڈیالہ جیل کیوں نہیں منتقل کیا جا رہا، ان کو بنی گالا کیوں رکھا گیا ہے، جبکہ بشرا بی بی اور تحریک انصاف نے آلریڈی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کر رکھی ہے کہ وہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل منتقل ہونا چاہتی ہیں، لیکن یہ جو حکومت ہے یہ اڈیالہ جیل بشرا بی بی کو منتقل نہیں کر رہی۔ اب اس میں کیا وجہ ہے کیوں نہیں منتقل کر رہی، لیکن کم از کم اس حکومت کو میاں بیوی کا جو ایک رشتہ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور میاں بیوی کو ملاقات کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ جناب تحریک انصاف میں جہاں بہت سے اور مسائل چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تحریک انصاف کے حالات کشیدہ ہیں، تحریک انصاف دھاندلی کے لیے سڑکوں پہ ہے، وہاں تحریک انصاف کے اندر اس وقت اندر کی لڑائیاں جو ہے وہ چل پڑی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ جناب گوہر خان کو جو ہے تحریک انصاف کا جو پہلے چیئرمین منتخب کیا گیا تھا، اب گوہر خان کو چیئرمین ہٹا دیا گیا ہے اور علی ظفر کو جو ہے وہ عمران خان نے نیا چیئرمین جو ہے وہ اعلان کیا ہے نئے چیئرمین کے لیے۔ تو 3 مارچ کو الیکشن بھی ہونے ہیں تحریک انصاف کے، تو شیر افضل مروت صاحب ہوں اور لڑائی جھگڑا نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ عرصہ قبل شیر افضل مروت صاحب کی حامد خان صاحب کے ساتھ لڑائی تھی جس کو عمران خان صاحب نے خود انٹرفیئر کر کے ختم کروایا۔ اب جناب شیر افضل مروت صاحب اور گوہر خان صاحب آمنے سامنے ہیں، اور شیر افضل مروت صاحب میڈیا پر آ کر برملا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی ہم نے گوہر خان کو کارکردگی کی بنیاد پہ جو ہے وہ چیئرمین شپ سے ہٹایا ہے، چونکہ عمران خان صاحب کو جو توقعات تھیں شیر افضل مروت صاحب سے، وہ گوہر خان صاحب سے، وہ ان امیدوں پر پورا نہیں اترے، وہ بیک فٹ پر تھے، وہ تحریک انصاف کا مقدمہ میڈیا میں ہو یا دھاندلی کے حوالے سے ہو یا عدالتوں میں ہو اس طرح نہیں لڑ پا رہے تھے، اور عمران خان جو ہے وہ گوہر خان کی پرفارمنس سے مایوس تھے، اسی لیے عمران خان صاحب نے گوہر خان کو ہٹا کر جو ہے وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کو پی ٹی آئی کا نیا چیئرمین جو ہے وہ منتخب کرنے کا کہا ہے۔ تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کافی میڈیا میں لان تان کر رہے ہیں گوہر خان کے لیے، دوسری طرف گوہر خان صاحب بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ تحریک انصاف کی جو اندرونی لڑائیاں ہیں اس وقت جو حالات ہیں تحریک انصاف کے لیے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے جو ہے دونوں فریقوں کو، کیونکہ یہ دونوں فریق اگر اس طرح کی لڑائیاں کریں گے تو اس کا الٹرنیٹلی جو نقصان ہوگا وہ تحریک انصاف کو ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ایک سب سے بڑی خبر اور انتہائی مایوس کن خبر ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس عمران ریاض صاحب کے گھر پہنچی اور عمران ریاض خان صاحب اس وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور پولیس نے جا کے ان کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کی کوشش کی، تو عمران ریاض صاحب نے کہا کہ مجھے وارنٹ دکھائیں۔ آگے سے پولیس نے کہا کہ عمران خان صاحب چھوڑیں آپ وارنٹ کو، ہم نے آپ کو گرفتار کرنا ہے اور ہم آپ کو گرفتار کریں گے۔ تو عمران نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں لیکن میرے گھر کی تلاشی نہ لی جائے۔ تو پولیس نے کہا کہ نہیں ہم نے آپ کی گھر کی تلاشی لینی ہے۔ جب عمران خان صاحب نے کچھ مزاحمت کی تو اس وقت پولیس عمران ریاض کو پکڑ کر گاڑی میں لے آئی، اور پھر دوبارہ پولیس جو ہے وہ عمران ریاض کے گھر میں داخل ہوئی، اور انہوں نے عمران ریاض سے کہا کہ ہم نے آپ کے والد صاحب کو بھی گرفتار کرنا ہے۔ تو عمران ریاض نے کہا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ گھر پہ نہیں ہیں، وہ ایک شادی میں گئے ہوئے ہیں، لیکن پولیس نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا اور پولیس عمران ریاض کے گھر میں داخل ہوئی۔
सर्च ऑपरेशन किया और सुनने में आ रहा है कि वो इमरान रियाज के जो है वो लैपटॉप थे या कुछ और इस्तेमाल की चीजें थी, वो भी पुलिस ने कब्जे में ले ली। बहरहाल इमरान रियाज को तो पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जनाब अदालत आज पेश किया गया और अदालत से पुलिस ने रिमांड भेजा कि हमने जो है वो इमरान रियाज से कुछ तफ्तीश करनी है, हमें रिमांड दिया जाए। लेकिन अदालत ने इमरान रियाज का रिमांड मंजूर नहीं किया और इमरान रियाज को अदालत ने जो है वो भेज दिया है, इस वक्त सब जेल में भेज दिया है, जहां इमरान रियाज इस वक्त सब जेल में हैं और उनके अजीज व अकारब रिश्तेदारों को इमरान रियाज से मिलने की इजाजत है। दूसरी तरफ जो हमने इन्वेस्टिगेशन की कि आखिर पुलिस इमरान रियाज साहब के वालिद को क्यों गिरफ्तार करना चाहती है, तो ये बात सामने आई है कि इमरान रियाज साहब के वालिद की एक जमीन थी जो इमरान रियाज साहब के वालिद के नाम पे है, यानी रियाज खान के नाम पे है, जो इमरान रियाज के वालिद हैं रियाज खान, उनके नाम जमीन है और उस जमीन के साथ कोई झील है जिसका रियाज खान ने ठेका लिया है और जराए हमें ये बता रहे हैं कि इससे पहले वो जो ठेका था वो 1 करोड़ में होता था, जबकि इमरान रियाज की फैमिली जो है वो ये क्लेम कर रही है कि हमने 4 करोड़ में ये ठेका लिया है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो एंटी करप्शन वाले जो हैं वो तंग कर रहे हैं। जब इमरान रियाज को अदालत में पेश किया गया तो इमरान रियाज ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्होंने अपनी जो गिरफ्तारी है वो मरियम सफ्दर के खाते में डाली है कि शहजादी जनाब मुंतखब हुई है वजीर आला पंजाब और मेरी गिरफ्तारी जो है वो मरियम नवाज के लिए एक तोहफा है और मुझे गिरफ्तार करके मरियम नवाज को ये तोहफा दिया गया है। यानी इमरान रियाज अदालत में ये बात कह रहे थे जहां पर कुछ मीडिया था। दूसरी तरफ जो इमरान रियाज के वालिद हैं वो अभी तक रुपोश हैं, लेकिन पुलिस उनको ढूंढ रही है, एंटी करप्शन उनको ढूंढ रही है। इस वक्त जो उन पे केस है उस केस के हवाले से इमरान रियाज के वालिद को भी गिरफ्तार होना है। अब कब तक वो गिरफ्तार होते हैं, फिलहाल तो पुलिस उन पे छापे मार रही है, लेकिन इमरान रियाज का जो मुश्किल वक्त है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बहुत छोटी सी बात होती है मगर इमरान रियाज को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इस बार जो इमरान रियाज की गिरफ्तारी हुई है वो इमरान रियाज के अपने दोस्तों ने करवाई है, क्योंकि इमरान रियाज के जो करीबी दोस्त थे वो इमरान रियाज की पॉपुलरिटी से खाइफ थे, क्योंकि जिस तरह यूट्यूब पे इमरान रियाज साहब ने काम करना शुरू कर दिया था, उनकी इनकम हो रही थी, उनके व्यूज आ रहे थे, जिससे उन लोगों के अंदर एक जेलसी थी और वो कुछ इदारों से मिले हुए थे, इमरान रियाज की रिपोर्टें दे रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं, वो किससे मिलते हैं, वो किधर जाते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी थी कि जो इमरान रियाज के करीबी दोस्त जो हैं वो मीडिया में फैला रहे थे। बहरहाल इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो इस वक्त जेल में है, जबकि उनके वालिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब उनके वालिद कब गिरफ्तार होते हैं ये तो अगले 2 दिनों में पता चल जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा इसी अपने पन के साथ कि खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।